ब्रह्म दीपं ज्योतिर्नादं दीपं ज्योति हरे पाप ज्ञानदीपं नमस्ते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वरदे लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसार भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता स्तुपिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्प मम देव देव। नातुनी पचारछि जे एते गरम काहेकि हेउछि गरम जानि जबिले खरा प्रबल हला हम गरम अनुभव करନ୍ତି नै कि जे उत्तर देले पिले खरा दिन खरा हेबनी तो कोन हबो नातुनी कहउचंती आज काली कोन शीघ्र संध्या हेउ नै आमे पिले पे गरम दिनर कथा पढुचंती नातुनी पचारछि ठंडा गरम पढ़ गोटे थारे दीटा अंडा गोटे गरम गोटे ठंडा नहीं कि हां सूर्य और चंद्र मध्यरु किए गरम और किए ठंडा चंद्र बहुत कहला दिन बेले गरम लागे और राती बेले ठंडा लागे चंद्र ठंडा आम दुईटा जिन जाने ना रे गोटे गरम गोटे ठंडा समस्त सुन नहीं किए गरम किए ठंडा समस्त समस्त चित्र देखा देखा अच्छा तुमको आ गोटे काम देबिले गोटे बही देछि झिया गोटे बही देछि तुमको ना तमे कोन करबो बे तो अक्षर को गोल करियो पेंसिल रे हमें करंतिनी क्लास रे करूना हंती करजंती ए बही रे जो अछि तो को गोल बुलेबो पेंसिल रे कोन करबो गोल बुले के मते देखाओ गोल बुले के देखेबो ए बही भीतर अछि ए जो गोल कलनी मंडा पिठा करजंती सकल पिठा की पिठा करजो मंडा पिठा ताकू रंग दियो मन इच्छा बाहर को देबो निया भीतर भीतर रंग देबो करू मारो सुंदर बाहर मारो रंग मारो चका पका
ସମାନ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଏ ସବୁ ତିନିଟା ଯାକ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ସମାନ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସମତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଠି ପାତରଅନ୍ତର କରିବାନି ପୁଅ ଝିଅ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଏଇ ଜେଣ୍ଡର ବାୟାସ ଉପରେ ନେଇଥିଲେ କୋଉମାନେ ନା ଦେଇଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ସେଇ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯାହା ଯେ ଆମେ ପାତରଅନ୍ତର କରିବାନି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାନି ଯେ ଇଏ ପୁଅ ଇଏ ଝିଅ, ଏମିତି କିଛି ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାନି। ଆଉ କାମ ସ୍ପେସିଫିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବାନି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ କାମ ମାନେ କାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ବାଛି ଦେଉଛନ୍ତି ନୁହଁ କି? ଝିଅଙ୍କ କାମ ହେଲା ସେ ଖାଲି ଗୋଳେଇବେ, ମୁର୍ଜ ପକେଇବେ, ଚଣ୍ଡି ପକେଇବେ, ଏମିତି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କରିବାନି। ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଝୋଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାନି ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ। ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ଆମେ କାହିଁକି, ଜାଣିବା କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେଠାରୁ ଭରି କରିବାନି ଯେ ନାଇଁ ପୁଅ କେବଳ ପୁଅ କାମ କରିବ, ଝିଅ କେବଳ ଝିଅ କାମ କରିବ। ସେଇଟା ଥିଲା ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପୁଅ କେବଳ ହିଁ ରୋଜଗାର କରିବ, ଝିଅ କେବଳ ହିଁ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବ। ଏଇଟା ପୁରା ବଦଳିଗଲାଣି, ଓଲଟା ହେଇଗଲାଣି। ପୁଅମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଉପରେ ରହିଛି।